شاہراہ فیصل آیا چندری گڑھ روڈ اور شاہراہ قائدین کی 266 میں سے صرف 6 میں تربیت یافتہ فائر فائٹرز موجود۔ سیفٹی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف 60% سے زائد میں ایمرجنسی ایگزٹ بھی موجود نہیں۔ عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات، سیفٹی آڈٹ رپورٹ وجہ سامنے لے آئی۔ کراچی میں آتش زدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں میئر کراچی کا سیفٹی آڈٹ کا حکم۔ محکمہ فائر بریگیڈ نے 3 اہم شاہراہوں کا معائنہ مکمل کر لیا۔ میئر کراچی کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق آئی چندی گڑھ روڈ، شاہراہ فیصل اور شاہراہ قائدین کی 266 عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ شہر کی 3 اہم شاہراہوں پر موجود 266 میں سے صرف 6 میں فائر فائٹرز موجود ہیں۔ شاہراہوں کی 200 سے زائد عمارتوں میں آگ بجھانے کا کوئی سامان موجود نہیں۔ 62% عمارتوں میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں۔ 70% عمارتوں میں بجلی کے تاروں کا نظام غیر معیاری ہے۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ آگ لگنے والی جگہ پر تمام غیر ضروری NGOs کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی جائے۔ اپیل کی گئی کہ تمام متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو فائر بریگیڈ حکام کو سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی جائے۔ رضوان احمد، سٹی 21۔ سال نو کا جشن ہوائی فائرنگ کر کے منانا مہنگا پڑ گیا۔ پولیس کا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کے ذریعے ملزمان کی نشاندہی۔ بات کریں گے اس حوالے سے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائیے گا۔ بالکل جی، شہر قائد میں سال نو پر جو ہے پابندی کے باوجود ہوائی فائرنگ کے واقعات رونما ہوئے، جس میں تقریباً متعدد افراد زخمی ہوئے اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی اور 85 افراد کو گرفتار کیا اور انہی 85 افراد کے خلاف 85 مقدمات مختلف اضلاع جو کراچی کے ہیں وہاں پر درج کیے گئے اور ان کے بعد عدالتوں میں پیش کیا گیا، جہاں سے متعدد جو ہوائی فائرنگ کے اندر ملوث ملزمان تھے انہیں ضمانت مل گئی عدالت سے، لیکن کچھ ملزمان جو ہیں جنہیں ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت ہم تھانہ شاہراہ نورجہاں میں موجود ہیں۔ انویسٹیگیشن حکام کے پاس ایک ملزم رحمت اللہ ہے جس نے سال نو میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد فائرنگ کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کیا اور ریمانڈ پر ہے۔ پولیس اس سے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رحمت اللہ موجود ہے، اس سے جانتے ہیں کیا نام ہے تمہارا اور تم نے کیا کیا تھا؟ رحمت اللہ نام ہے میرا سر جی، اور نیا سال تو اس کی خوشی میں نے فائرنگ کیا۔ 2 سیار تھے، بس نیا خوشی تھا اس لیے میں نے بولا فائر کرتا ہوں۔ بس یہ غلطی ابھی دوبارہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی نہیں سوچا آپ نے کہ میں فائر کر رہا ہوں کسی کو جا کے لگ جائے گا؟ سر تو یہ خوشی کا دن تھا، بس یہ نہیں سوچا، یہ غلطی ہو گئی میرے سے۔ بالکل جی، ملزمان جو ہے وہ عدالتوں میں بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنی اس عمل پر جو ہے وہ نادم ہے۔ اسی طرح رحمت اللہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہے، لیکن اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں جو ہے وہ تمام تر شکیں شامل کی گئیں جو غفلت کے مرتکب پائے جاتے ہیں اور ان سے برآمد کیا گیا اسلحہ جو ہے وہ بھی فرانزک کے لیے بھیجا گیا، اس کی بھی رپورٹ آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ملزم سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ شہر میں جو مقدمات قائم کیے گئے تھے ان ہوائی فائرنگ کے سال نو کے اندر پابندی کے باوجود ان میں 85 ملزمان جو گرفتار کیے گئے تھے اور 85 مقدمات میں سے متعدد جو ہیں وہ بیل پر رہا ہو گئے، عدالت سے ہی جو ہے انہیں ضمانت مل گئی، لیکن کچھ ملزمان جو ہیں انہیں ریمانڈ پر بھیجے گئے تھے جن میں سے ایک رحمت اللہ بھی ہیں۔ جی، کراچی میں جنگل کا قانون، سینئر بیوروکریٹ کے لاڈلے بیٹے نے صرف سوال پوچھنے پر پولیس اہلکار کو اپنی گاڑی تلے رون ڈالا۔ واقعے میں پولیس اہلکار کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے پر 21 روز بعد ملزم کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا لیکن گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی پولیس کا دوہرا معیار، بیوروکریٹس کے لیے سب آسان، عام شہری بھرے تاوان۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سینئر بیوروکریٹ وسیم شمشاد کے لاڈلے بیٹے ثاقب وسیم کی، جسے ساحل پولیس کے اہلکار مختار نے ویرانے میں کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے مغلظات بکی، پھر تیز رفتار گاڑی ہیڈ کانسٹیبل پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں اس کے دونوں پاؤں اور ایک ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو میں نیچے جیسے گاڑی کو چیک کرنے گیا تو باثر کوئی شخص بیٹھا تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے یہ کہا کہ آپ پولیس والے کیا اوقات ہوتی ہے آپ گاڑی چیک کرتے، میری کوئی گاڑی نہیں چیک کر سکتا۔ ایسے کہہ کے آگے نکل گیا، تھوڑا آگے گیا، اس کے بعد میں جیسے ہی واپس اپنی گاڑی موبائل میں بیٹھنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس نے انتہائی تیز رفتار گاڑی میں جان لیوا بڑی اسپیڈ سے آیا لاپرواہی سے اور مجھے ہٹ کر کے چلا گیا
जिससे मेरी दोनों टांगें टूट गई, एक बाजू जो है दायां वो टूट गया। जख्मी हेड कांस्टेबल मुख्तार अली के मुताबिक मुलजिम साकिब को गाड़ी समेत हिरासत में लेकर साहिल थाने ले जाया गया, जहां बाअसर अफराद की मुदाखलत पर उसे छोड़ दिया गया। 21 रोज बाद जब एहलकार ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया तो पुलिस जागी और मुलजिम साकिब वसीम के खिलाफ साहिल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन साउथ जोन पुलिस उसे ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, उन पे FIR हो जाए। फिर उनको पकड़ा गया था, फिर वो छुड़ा के लेके गए थे उनको। जी बिल्कुल, मेरे अफसरान आए हैं, DSP साहब वाले आए, अफसरान आए, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उनके कह रहे कि इंशाल्लाह उनके खिलाफ FIR होगी। मुतालबा मेरा ये सर, मेरे साथ जो है इंसाफ किया जाए, उन पे FIR की जाए और मेरा जो है सही तरीके से इंसाफ किया जाए मेरे साथ सर। जराये के मुताबिक ब्यूरोक्रेट के लाडले बेटे की गिरफ्तारी के हवाले से साउथ जोन पुलिस शदीद दबाव का शिकार है। यही वजह है कि मुलजिम साकिब को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बल्दिया उज़्मा कराची ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया कि MC के अमलाक पर सियासी जमातों की तशहीर और वॉल चॉकिंग पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया है जिसमें KMC की इमलाक पर तमाम सियासी जमातों की तशहीर पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई है। खत में ये कहा गया है कि कराची की इमलाक पर सियासी पार्टियों के झंडे और बैनर आवेजा जो है अब नहीं किए जाएं, इस पर जो है पाबंदी लगाई जाए, जबकि कराची की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी की दरख्वास्त की गई है। खत के मतन के मुताबिक शहर की दीवारों पर वॉल चॉकिंग या झंडे लगाने से बल्दिया उज़्मा कराची के खजाने पर बोझ पड़ता है। मुख्तलिफ सियासी जमातें पार्टी के झंडे और बैनर्स लगाकर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची ने कमिश्नर कराची को खत लिखा है और कहा है कि वो तमाम तर चीज़ों की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाए। खत में ये कहा गया है कि स्ट्रीट लाइट के खंभों पर, पैदल चलने वाले पुलों पर, अंडर पासेस और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी झंडे और बैनर्स लगाने से गुरेज किया जाए। जी ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। आम इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। JUI और JDA ने इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की क़यादत में JDA के रहनुमाओं ने JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सुमरो से मुलाकात की। आम इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद से मुतल्लिक अहम फैसले कर लिए गए। दोनों जमातों के रहनुमाओं में आम इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। सियासी जोड़ तोड़ की ही बात करेंगे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की बड़ी विकेट ले उड़ी। नून लीग के सूबाई नायब सदर शेख जावेद मीर पीपल्स पार्टी के हो गए। आजिज जमाली की रिपोर्ट। इंतखाबात के लिए सियासी माहौल गरम जोड़ तोड़ का सिलसिला जोर पकड़ गया। नून लीग को सिंध में बड़ा धचका। बिलावल हाउस मीडिया सेल में पीपल्स पार्टी के अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर शेख जावेद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बोले कि मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, कई रहनुमा मायूस हैं। बशीर मेमन साहब सदर अपॉइंट हो गए और वो 10 धड़ों की जगह 40 धड़े बन गए। अब सिर्फ ये मैं अकेला नहीं हूँ पार्टी में, जो PMLN में जो सब ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है PMLN सिंध के साथ। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आम इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए पहल कर दी है। आम इंतखाबात मुलतवी हुए तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी और सुप्रीम कोर्ट का किरदार मशकूक हो जाएगा। ये कहना कि कुछ दिन पीछे हो सकती है इलेक्शन, तो एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको मशकूक बनाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर का कहना था कि आने वाले चंद रोज में पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए जाएंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। ख्वाजा सराव ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि ख्वाजा सराव को कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी का हक दिया जाए। मजीद जानेंगे मीर केरियो की रिपोर्ट में।
انتخابات کی تیاریاں تیز، سیاسی جماعتوں کے ساتھ خواجہ سرا بھی میدان میں، پارلیمنٹ میں نمائندگی کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں خواجہ سرا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ووٹنگ کا حق تو دیا گیا ہے، لیکن پولنگ اسٹیشن پر ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ ہر حلقے میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ پولنگ ہونی چاہیے۔ خواجہ سرا رہنما بندیا رانا نے مطالبہ کیا کہ انہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی نمائندگی کا حق دیا جائے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرے، ہمیں شناخت کا حق دیا جائے۔ ملک بھر میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، کسی پارٹی نے خواجہ سراؤں کو ٹکٹ نہیں دیا۔ کیا الیکشن کمیشن نے ریزرو سیٹ کے لیے کسی پارٹی کو بولا؟ یا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اتنی آپ عورتوں کے لیے کر رہے تھے، اتنے خواجہ سراؤں کو بھی آپ نے ٹکٹ دینی ہے؟ تو ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ پورے جتنی بھی بڑی پارٹیاں، کسی بھی پارٹی نے کسی بھی خواجہ سرا کو ٹکٹ نہیں دی۔ تو یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ ایک طبقے کو آگے آنے ہی نہیں دے رہے۔ بندیا رانا نے خواجہ سراؤں کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نادرا میں ہراساں کیا جاتا ہے، نادرا میں ہمارے کارڈ نہیں بنائے جاتے، کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں مشکلات درپیش ہیں۔ خواجہ سرا رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ جب نادرا میں رویہ ٹھیک نہیں تو پولنگ اسٹیشن پر کیا ہوگا؟ پورے پاکستان کے خواجہ سراؤں کے کمیونٹی کے ساتھ ناجائز ہوئی ہے، بالکل ناجائز ہوئی۔ ان کے آئی ڈی کارڈ کا پروسیجر روکا گیا، ان کو آئی ڈی کارڈ کے بنانے کے الیکشن سے پہلے حق سے محروم کیا گیا، اور تمام جو بڑی پارٹیاں تھیں میں ان کو ان کی طرف سے ہمیں بہت بڑا دھچکا لیا کہ ان لوگوں نے خواجہ سراؤں کو ٹکٹ نہیں دی۔ بندیا رانا کا کہنا تھا کہ ہمیں ملازمتوں و تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، ہم نے پورے سندھ میں خواجہ سراؤں کو ووٹنگ کی تربیت دی ہے، ہم ووٹنگ عمل میں حصہ لیں گے۔ پورے سندھ میں ہم لوگوں نے الیکشن کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں ہم لوگوں نے پورے سندھ میں ٹریننگ دے کے آئے اس دفعہ کہ آپ نے جانا ہے اور ووٹ میں حصہ لینا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ خواجہ سرا رہنماؤں نے واضح کیا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں ووٹنگ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ کے تحت خلاف شریعت کورٹ کے فیصلے کے بعد خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ بننے کا عمل ختم کیا گیا۔ شناختی کارڈ نہ ہونے سے خواجہ سرا ووٹ بھی نہیں ڈال سکیں گے۔ سمندری حیات کے تحفظ کا عزم، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی باراکوڈا نامی مشق کا افتتاح ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقریب سے کر دیا گیا۔ تیزی سے پھیلتی آلودگی، آبی حیات کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ، اس خطرے سے کیسے نمٹا جائے جانیں گے شاہ رخ شاہ کی رپورٹ میں۔ تیزی سے پھیلتی آلودگی، آبی حیات کے لیے بڑھتا ہوا خطرہ، اس خطرے سے کیسے نپٹا جائے، میری ٹائم سیکیورٹی میدان میں آ گئی۔ باراکوڈا نامی مشق کا افتتاح کر دیا گیا۔ 3 روزہ مشق کے دوران تیل کے رساؤ، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، بحری قزاقی، فاسٹ اینڈ ایکشن سمیت دیگر پیشہ ورانہ تربیت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مشقوں میں 15 ممالک بطور مبصر اور 40 لوکل اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ مشق کے پہلے روز شہر کے مقامی ہوٹل میں سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی نگراں وفاقی وزیر احمد عرفان تھے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان نیوی کا سمندر کو محفوظ بنانے کا کردار قابل تحسین ہے۔ Pakistan Navy has been doing its part in building capabilities to contribute to safe and secure seas within our region. Our Navy is not alone in enhancing its preparedness. Countries in the region have continued to build up their capabilities to protect their interests and also therefore to help maritime security. اس موقع پر ڈی جی ایم ایس اے ریئر ایڈمرل امتیاز علی کا کہنا تھا ماضی کے مقابلے میں پاکستانی سمندری حدود میں تیل کے رساؤ کے کسی بھی واقعے سے نپٹنے کے لیے ہم حفاظتی درجہ دوم کے حامل ہیں۔ Exercise Barracuda provides a valuable platform to foster our collective capabilities in safeguarding maritime borders, combating pollution, oil spill, and addressing other challenges being faced at high seas. This exercise not only chisel our skills but also foster synergy and understanding among the participating countries. مشق کے دوسرے روز منوڑا کے ساحل پر تیل کے رساؤ کی فرضی مشق، جبکہ آخری روز شمالی بحیرہ عرب میں آئل سپل اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ کیمرامین شکیل کے ساتھ شاہ رخ شاہ، سٹی 21۔ ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی ملنے والے افسران کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے افسران کو مبارکباد دی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ سب انسپیکٹر راؤ شبیر، راجہ انتصار، غفار شاہ، منور خان اور عابد کو سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کی جانب سے تمام افسران کو تقریب میں مبارکباد پیش کی گئی۔ ٹرانسپورٹرز آف گڈز ایسوسی ایشن کے صدر چودھری طارق نے کہا کہ کلیئرنگ ایجنٹس اور ٹرانسپورٹرز میں رقم کی لین دین پر سیکیورٹی خدشات رہتے ہیں، امید ہے پولیس تحفظ فراہم کرے گی۔ کلیئرنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں جنہوں نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے،
तो सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें SHO सामान से मिलना पड़ता है। तो आज के इवेंट में खासकर ज़्यादातर इसलिए खुशी हुई है कि हमारे बहुत सारे ये जो ब्रदर थे, जो हमारे करीब SHO हैं, ये कुछ सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुए थे। तो आज एसोसिएशन ने इनकी एप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया। बाकायदा उनमें मुबारकबाद दी गई और बाकायदा उनसे यही हम लोग तवक्को करते हैं कि तमाम SHO सामान इसी तरह ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ अपने रवाबत बरकरार रखेंगे। पुलिस अफसरान बोले, ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो पुलिस का कॉपरेशन है, जैसे हम पहले करते हैं इसी तरह इनके साथ कॉपरेशन जारी, और ये हमारी एक इन्होंने हौसला अफजाई की है और बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इनका हम स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इनवाइट किया और हमारी हौसला अफजाई की। हमें बड़ी खुशी हुई और इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से इनसे डिस्कस हुई है। पुलिस अफसरान को दोहराने के बाद शील्ड और अजरक के तोहफे पेश किए गए। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। किताबों की बस्तियां खंडरात में तब्दील। ज़िला मलीर शंबे गोट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब लाइब्रेरी इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही का शिकार है। मज़ीद तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। तालीमी इदारे तबाह हाल, लाइब्रेरियां भी अदम तवज्जुही का शिकार। राज्य के इलाके मलीर शंबे गोट की शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो लाइब्रेरी खस्ता हाली का शिकार। मंशियात के आदी अफराद लाइब्रेरी के सामान, दरवाजे और खिड़कियां भी ले गए। लाइब्रेरी में मौजूद किताबें मट्टी और धूल के ढेर में छिप गईं। किताबें मौजूद हैं लेकिन पढ़ने वालों के लिए रसाई मुमकिन नहीं। इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गईं, जिसके बायस इंतजामिया की जानिब से लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है। कोई मुतबादिल इमारत भी फराहम नहीं की गई। इलाका मकीन कहते हैं कि 12 साल हो गए लाइब्रेरी बंद है। हमारे गोट में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है, वो भी खंडर बन गई है। वो बंद इसीलिए कर दिया गया कि इसका छत जो डैमेज हो चुका है, तो उस लोगों ने इसीलिए सील किया ताकि कोई आदमी अंदर ना आवे ताकि गिर गुरा जाए, किसी को नुकसान हो जाए, इसीलिए ये सील कर दिया गया है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि मलीर शंबे गोट में कायम लाइब्रेरी की मुरम्मत करवा कर इसे खोला जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ आयमा खान, सिटी 21। कराची में सरकारी अमलाक से सरिया चोरी की वारदातें बढ़ने लगीं। सिटी 21 की टीम ने टावर पर सड़क पर लगे बैरियर से सरिया चुराने वाले को मौके पर पकड़ लिया। अयाज राना की रिपोर्ट। नशा करने वाले सरकारी अमलाक के दुश्मन बन गए। शहर कायद में नशे के आदी अफराद बेलगाम हर चीज चुराने लगे। नेटी जेटी पुल के करीब नशे के आदी शख्स ने सड़क पर रखे बैरियर से सरिया निकालना शुरू कर दिया। सिटी 21 की टीम ने चोर को पकड़ा तो बेबाक अंदाज बोला, नशे के लिए दिहाड़ी तो लगानी है। दिहाड़ी मार रहे हैं, जुल्म नहीं गिरा हुआ, नशे से मजबूर है, ऐसे गिरा हुआ सरिया थोड़ा निकाल रहे हैं। सूरत हाल पे शहरियों का कहना है हुकूमत मंशियात आने वाले रास्तों पर सख्ती करे। इंतजामिया की खामोशी से चोरों के हौसले बढ़ गए हैं। अब ये तो मसला सिर्फ इस चीज़ का है ना कि नशा आ कहाँ से रहा है, वो जो जहाँ से नशा आ रहा है, नशावर जो मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं नशे की चीज़ें, उनको मना करना चाहिए। भी नशा ही तो अभी उसको नशा की लत तो उसको लग चुकी है। असल में इसमें हमारी इंतज़ामिया जो है ना बिल्कुल नाअहल है। ठीक है, एक तो ये कि इनको जो हमारे नशे लोग हैं उनको जो इनके नशे का इनका सदवाब होना चाहिए कि उनको पहले उनका नशा ख़त्म करना चाहिए, उनको उनका इलाज करना चाहिए, पहले असल उन नशे वालों की रिकवरी करना है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि मंशियात के आदी अफराद के लिए हुकूमती सतह पर इलाज का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो भी एक अच्छे शहरी साबित हों। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। रिटायर्ड मुलाजमीन को खराज तहसीन। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया का मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन औरंगी टाउन मुश्ताक शेख की खिदमात का एतराफ़। इस हवाले से ये रिपोर्ट। काम ही बनता है नाम। औरंगी टाउन के रिटायर्ड होने वाले अफसर की खिदमात का एतराफ। औरंगी टाउन के डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन शेख मुश्ताक 36 साल की सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो गए। उनके एजाज में चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़िया ने तकरीब का इनाकाद किया। शेख मुश्ताक को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, इन्हें एक काबिल और बेहतरीन अफसर पाया, इनसे जुदाई का दुख है। मैं मुश्ताक भाई जो हमारे जो है इन्फॉर्मेशन के जो डायरेक्टर थे, आज जो है उनका जो है रिटायरमेंट का जो है टाइम पूरा हो रहा है और आज जो है रुखसत करते हुए जो है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जब मैं 19 जून 2023 को जो है हल्फ लेने के बाद जब मैं आया हूं तो मैं बड़े भाइयों की तरह जो है इनको जो है अपने पास रखा और मैंने सोचा कि मैं जब तक जो है टाउन चेयरमैन हूं तो ये मुझे जो है गाइड
देते रहेंगे क्योंकि बहुत ही सीनियर और तजुर्बा कार शख्स हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और अफसरान का कहना था कि शेख मुश्ताक का सर्विस रिकॉर्ड आईने की तरह साफ है। एक नायाब हीरा इसको कह लें, एक एकेडमी जिनके 36 साल के दौरान बहुत सारे लोग आए, न्यू हमारे बच्चे भी आए और उन्होंने इनको गाइड किया। और कीमती असासा मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से, ना सिर्फ ये अब तो टिंग एमसीएफ बनी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के हवाले से इनका एक नाम है पूरी औरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वह अभी भी अगर हमारा इदारा चाहे तो इनको 2 साल के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रख लिया जाए। ये रूल्स में है, ऐसी कोई बात नहीं रूल्स में नहीं है, रूल्स में है। हम कुछ भी नहीं थे, हमें आया इन्होंने बहुत सिखाया है। आज जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं इनकी बदौलत कर रहे हैं और इनके जाने से हमें अफसोस है, लावारिस हो गए और आगे हमारे पास इनके लिए कोई अल्फाज भी नहीं है। बड़ी मेहनत की इन्होंने हमारे ऊपर। शेख मुश्ताक को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जोनल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में खिदमत अंजाम दी। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने साल 2023 की कारकर्दगी जाहिर कर दी। एक साल के दौरान 8000 शिकायतें मौसूल हुईं। टैक्स दहिंदगान के 99% शिकायत का अजाला और टैक्स दहिंदगान की 94% शिकायत पर FBR से रिलीफ दिलाया गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। एडवाइजरी इंचार्ज रीजनल टैक्स मोहतसिब डॉक्टर फैज इलाही ने एडवाइजर गुल रहमान, बदरुद्दीन शेख, डॉक्टर फजल मोहम्मद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2023 में 8000 शिकायत मौसूल हुई, जबकि टैक्स दहिंदगान के 94% शिकायत पर FBR से रिलीफ दिलाया गया और ज्यादा शिकायतें रिफंड की मौसूल हुई। 1.7 अरब रुपए के रिफंड दिलवाए गए। 20-22 साल से ये इंस्टीट्यूशन कायम है, लेकिन ये पहला साल था कि जिसमें हमें 8000 के करीब कंप्लेंट्स मौसूल हुई, जिनमें से 99% का तदारुक हुआ और न सिर्फ तदारुक हुआ, वो हल हुई, बल्कि उसमें से 94% जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी ग्रीवेंस थी कानून के हिसाब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको एड्रेस भी किया और इस तरीके से सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सका उन तमाम टैक्स दहिंदगान को। साल 2023 में वफाकी टैक्स मोहतसिब ने 149 सुमोटो एक्शन लिए और टैक्स मोहतसिब ने बेकायदगियों में FBR के 13 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की। जो पिछले साल में जो हमारे कुछ इक़दामात हुए उसमें 13 के करीब अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई के लिए भी अहकामात जारी किए गए। अब वो FBR का काम है कि वो अपने अफसरान को कानून के हिसाब से उनका फ़ैसला करे ताकि आइंदा से इस तरह की इन चीज़ों के इम्कानात भी कम से कम होते चले जाएं। एडवाइजर इंचार्ज रीजनल टैक्स मोहतसिब डॉक्टर फैज इलाही ने बताया कि साल के दौरान रिफंड, गलत नोटिस, गलत असेसमेंट, हरासा करने से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई। टैक्स दहिंदगान अपनी शिकायत इदारा टैक्स मोहतसिब के पोर्टल पर दर्ज कराएं। शिकायत को 45 रोज में हल करना वफाकी टैक्स मोहतसिब की पॉलिसी है। कैमरामैन शानज़ेब राना के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। एक दिन की तेजी के बाद कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में एक दिन रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी से आगाज। मार्केट में 600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 65,333 की सतह तक पहुंच गया। इख्तिताम पर मार्केट में 312 पॉइंट्स की कमी 64,349 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि नए साल में कंपनियों के अच्छे नताइज आएंगे, जिससे मार्केट में मजीद तेजी देखने को मिलेगी। देखिए, मार्केट का बिहेवियर इस वक्त एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हमने देखा था कल मार्केट में सेकंड हाईएस्ट सिंगल डे गेन देखा, 2200 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो नेचुरल था हमारे के अगले दिन मार्केट खुली है तो 600 पॉइंट प्लस गई, तो सरमायाकारों ने वापस प्रॉफिटिंग करने को तरजीह दी है और मार्केट में वहाँ प्रॉफिटिंग करने के बाद स्लाइटली डाउन साइड के ऊपर आई है। अच्छी चीज़ ये कि मार्केट में वॉल्यूम्स बरकरार है, जो बड़ी तादाद में हमने देखा कि लास्ट मंथ दिसंबर से जो अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं मार्केट में, आज भी अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं और सरमायाकार डिप साइड के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल करते हैं। कारोबार के दौरान 375 कंपनियों के 67 करोड़ 61 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 24 अरब रुपए से जायद की रही। मार्केट में 250 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 104 कंपनियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन इजलान चीपा के साथ अयाज राना, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।